एमे ममन बनर सुन चढ़े 10टा सलमान खान पिता गाड़ी छाड़ एटी गुंडरे चा टे आण ओहो नौची नौची एटी शुणुच टिके चीनी कम आनिव डायबिटीज नाई जे टिके जगी रखी चलिया पड़ुची आउ ए बुढ़ाटा ऑफिस जीवाटा ही ठीक हम नहले घरे रहिले थर उधर चा मागिब ओहो हेडी एते व्यस्त हेले कोन हबो चाटा हेले सिना पुनी आनिबी एते तड़तड़ कलो जे मो हातरा फोटो गई गला लो आई बसुले मोन हाथ तो ए नियो चा ये देखो ना हाथ कौन है कौन है लो सिझी पूरा भुसुरी मांस बड़े अरे मामा एई बेलर तो मत हटा परतिला देखलो मात्रा पूरा फटक गई जाई मजार कोच ना कोन कर सब बळे एंतिला हो छाड़ो हे सुनो तम पे ना टिफिन रेडी कर दीजिए तम ऑफिस को लाने को टिफिन टा नहीं जीवो हैला मैं आसु छी हां निया तम टिफिन अच्छा ए जाय तम ऑफिस जाय ना काई तो व्यस्त काई हो ना ना मो व्यस्त काई हेबे जे तमर ऑफिस टाइम हे गेलन ना सेइत में पचार देली अच्छा आज तो सब ठीक ठाक अछि तो हां तो मारिया पे चक्कर नहीं जो मो तुम काई मारबे जे तुम मो स्वामी के हो कोन अच्छा हो ठीक भूल हेला अच्छा मो कोन कहउतिली कि तमे ऑफिस गला आली गो तो मते किछटा पैसे देके जाओ ना कोन कहिलो काई किछ भूल कहि देली कि तमरो पैसा कोन दरकार मुटी सुने पैसा कोन करिवे अरे तुमे गोटे सप्ताह पे टूर पळेबो मु चळीबी केमती अच्छा सेही लगी माइकिना एते मोटा व्यवहार करथला बरो 100 पहिलाटी 200 300 ये 50 केतला 350 जमारू ए 350 रे सप्ताह जाव केमिति चळीबी जे होइता करी कि चळीबू आइलो ए मु तो घरे सब जिनिस आनी किनि कि थौछ चाळो टू चूड़ा पर्यंत सुता टू छुंची पर्यंत तोर फुनी पैसा कोन दरकार ओ ठीक अछि तमे और आगनी सुनो मुई 350 टका मैनेज कर देबी तमे थरा जा ऑफिस जा हेठी मां बाहर को जीबो हला आज कल भेड़ काल लोक सब बाहर सब अनी बइछंदी हला तमे जमा दिबे तो ग्रामर कम दियो पर तमे व्यस्त होनी मु जम्मै बाहर को जीबी तमे जा हां लो तू स्वास्थ्य पाई क्षतिकारक स्त्री नियो मास हां टाटा बाय बाय सी भलो तोठू तो हां जबर 350 टका देची कोन सप्ताह जाव चली जीबी स्त्री लो तू स्वास्थ्य पाई मोर कौन जाऊँगी मु कहीं ता घर कथा मो मुंडे पुरेबी लोक कहते मु चुगलिया मु कहीं चुगलिया मोर बयस अच्छी कौन चुगली कम करुच्ची अरे 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 बापा बापा रे पैसा ओळकी भल छ हाँ भल अच्छी अरे बापा कुआडे ऑफिस जाऊच कि काई काई तो कोड अलगा कोडे गला आले लागुची ना ना जे मु कौन कहूली कि बुझिलु बापा ये गाँ लोक मत केते कथा कहउचंती मु सबु सहुची किए कहउची चुगुलिया किए कहउची टाउटर मु सबु सहुची किंतु गाँ रो भल पई मु चिंता करूची ना बुझिलु तमे कोन एमिति झड़ी जाड़ी गलणी काई नाही तो मु जेम थेली सेम दे अछि मोसा हाँ हाँ मो ये पाखुटिया ये तम स्त्री माने हम बहु जी हम सी गोटे चाउल रे गढ़ा एकदम देखा जमी पाठ साठ कौन पढ़ी तुम मैंने जानी आम गाँ टोका गुड़ा ये तुमरी स्त्री उपर नजर पकई बुझिल तुम ऑफिस जाऊच घरे प्राय टाइम खाली रोची तेणु मुदवा कथा मुझे जेहेतु टे भल लोक गाँव भल चिंता करे कहीदेली आपन को मौसा स्त्री मोर ना तुमर
ତୋରି ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ତମେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛ ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ତମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଆରେ ମୁଁ ମୋର ଦେଖା ଦେଇ କରିବିନି ତମେ ତମ ବାଟରେ ଯାଉନା ଆରେ ଗାଁ କଥା ମୁଁ ଭଲ କଥା କହୁଛି ତ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ତମକୁ ଲୋକ କଣ ଚୁଗୁଲିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ହଉ ହଉ ମତେ ଚୁଗୁଲିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଭଲ କହିଲେ ତମକୁ ଖରାପ ହଁ, ଯା ଭାରି ବାବା। ଭଲ କଥା ଯା କହୁଛ ଯା ବାବା। ଯା ଯା ତୋ ବାଟରେ ଯା ଯା କହିବାଟା ଆଜିକାଲି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି କାହାକୁ କଣ କହିବ କହିଲ ଯାହାକୁ କହିବ ଖରାପ Gaba ada anna mile papa gara ada anna mile ये अरे किए नाम तो सुना ही होगा ये भाभी जी मिस्टर गंधिया अच्छा हो सैला तुमर सेकेंड हैंड शाहरुख खान होगा एबे भितर को चलो नले बुढ़ा जदी कोड देखि दबो हम बैंड पार्टी पूरा पहुंची दबो सदाबेला खाली यही कथा तुमरा गलानी आउ तुम जल्दी आसिलो बुझला भाउज मु तम पाई ना गुटे रसगोला और छोटिया छोटिया चारिटा गोलाप जामुन आउ गोटे लंबा काठी खजाटे ओह से लंबा काठी अजा मोर भारी पसंद मिठा सरीबे जाए सेमिति चुचु होतबी सुन तमे एठी बसी था मु ए गली ए आसिली भाउज टिके जल्दी आसीबो व्यस्त कहीं हो जा मु ए गली ए आसिली ନିଜେ ତୁ ଜାଣି ମତେ ବି ଝଳା भाउजଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ମୁଁ 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି Naughty America. ଏ ଭାଉଜ ମୋ ପାଖରେ ବସିଗଲେ ନା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ମନ ହୁଏ ଅମା ଆଜି ଖାଲି ଭାଉଜ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ମୁଁ ଗଜଟାକୁ ଖୁଆଇବି ନା ମୋର ପହିଲି ଛୁଆ मते लागे आज नुवानो प्रेमर पहिले छुआ ए कौन भाबुतले जे ବୁଝିଲା ଭାଉଜ ମୁଁ ନା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଆଣିଛି कौन आनिछ देख ना मु बहुत एक्साइटेड अछि ତମେ ଆଗ ବନ୍ଦ କର ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି बंद करबी कौन बंद करबी ଆଖି ओह आखि म कौन कौन भाभी देतिली अच्छा ठीक अछि म आखि बंद करबी जे हले तमे किछ दुष्टामी करबोली त ବୁଝିଲା ଭାଉଜ ତମେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବି ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କ'ଣ କହୁଛ ठीक अछि म आखि बंद करू जी कौन एते डेरी करछो जे कौन एते डेरी करछो जे ଆଖିର ନିଶା ଓଠରୁ ଝରା ଓଠ ତ ମହୁଆ ନିଜେ ତୁ ଜାଣି ମତେ ବି ଝଳା ହେଇ ବିଜୁଳି ନିଆଁ ଖୋଲ ଖୋଲ ନା ପ୍ଲିଜ कौन କି आसमारे जाए मिसी देह से हर जाए वाओ सो नाइस ऑफ यू ମାନିଆ ଏତେ କାହିଁ କହ ଆରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ आउ
ଆହୁରି ବି କେତେ ଜିନିଷ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ସତେରେ ଦେଖ। ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଟିକେ ରୁହ। କଣ ହେଲା? ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଛୁଆ थैंक यू। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଦଉଛି। ବୁଝିଲ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ସେ ଡର ବୁଢା ପାଖରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛ? ତାର ଟୋଟାଲ ପାର୍ଟସ ଖରାପ, ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଆଦି ସବୁ ଢିଲା ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ଭାଉଜ ତମକୁ କ'ଣ ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବି? ସେ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ କରିକି କିଣା ହେଇଛି, କିସ୍ତି ଦେବାର ନାହିଁ। ହେ ତମେ ବା କିସ୍ତିରେ ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ି, ଆଜି ଆସିଛ କାଲି ଭିଡ଼ା ହେଇଯିବ। नो ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି नो ୱାରେଣ୍ଟି। ହଁ ଭାଉଜ ଛାଡ଼ ନା ସେ କଥା। ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ, ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ ନା। ଆଉ ଟିକେ ଆସ। ଏ ମା ତମେ ହେଲେ କାଇଁ କମ୍ ଦିଶୁଛ? संगीनी रे रसरंगीनी रे, संगीनी रे रसरंगी। अरे ए गंध्याई कुआड़ बा? रे पुला रे तू एठी कौन करछु? अरे गंध्या तू कौन डेली डेली भाउज घर को जाऊँ? तू शलाटी नबू मजा आम एठी बजेबू बाजा। हाँ शला तोते आज एमती देवी मु सजा, देखी तू भाउज घर केमी जीवु। अरे ए शला घरे तो भाउज अच्छा एका, आ तू पिटु थबू छक्का। आज मिली मौका जाइलु, समस्त को कहबी आज पिटी पिटी बाहर कर दे तो रक्का। ए बुला ए तो गोड़ तले पड़छ रे। ए ना तू का आगे किछि कहनु रे राग भाई। तू जा खाइबू देबी, तू जा पीबू मु देबी। तू जा खाइबू पीबू जा करबू सब कथा रे राजी रे बुला। ए मटन देबी, माछ देबी, ठंडा देबी, बियर देबी, सब देबी रे बुला। मु आइस छाड़ी देछि। तोर कोन दरकार खाली कह, मु तो सब आनि के देबी। शुण शुण मोर सेगुरा किसी दरकार नहीं, मोर खाली गोटाए जिन दरकार। गोटे जिनस अरे कौन? मुझे भाउज पाखी जाती। हाँ ना ना हे परबन, मुझे समझी कहीदेवी आ कौन? अरे भाउज खराब भाबिबे, तू आउ जा कहूछु कह। ना कहीदेवी आ ना सुन, तू गोटे काम कर, तू एठी था, मु टिके भाउज को पचार देके आसे हैला। हां था देखि आसु। हां जा जा तोड़ को बाकी तमे कुआडे एबे बा जाइतिला? भाउज से बुला ना गाँव हम पोलो खोल देबो। पोलो पोलो ना ब्रिज? अरे से पोलो ब्रिज कथा कहूनी, यही जिन कुछ खोल देबो समस्त आगे। जदि मो स्वामी सुनी मो पिटरे पोखरी खोली दबो, मु को करिबे बे? को करिबी? भाउज ये बुला कहतला कोला मु टिके भाउज पकड़ जिबी। कौन हैला जोगणी खिया बाड़ी खिया कहूची मो पाक बसिबो तो कंचा चोबेई देबी। मोला से कोन चुंगम होइछि ना कहतबी ताको चोबेई दबो। तुम तू कहू ताको डाक देले से का आगे जिंस कहंदनी। भाउज तुम गोड़ दउछि भाउज तुम हां कह देले से गां गोंडे समस्त आगे कह दो भाउज हां प्लीज प्लीज भाउज हां उठ उठ हो ठीक अछि देखो मु तुम कथरे राजी नहले हो छाड़ ताको डाक। डाकिबी डाकिबी तो क्या लागी जा हां का हां तू थरे दिबु हैं कोई काम करिया तोर बोल चल गोई की चल हेला रो खुशी था भाव बेटी कौन
କହୁଛ ଚା ନା ଭାଉଜ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଯେ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି କହୁନ ମୁଁ ଖାଇବି ଖାଇବ ଆସ ବସ ବସ ନା ନା ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଗନ୍ଧିଆ ଯୋଉ ଖାଇଲା ସେୟାକୁ ଟିକେ ଖାଇବି ନା ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଉଜ ନା ପ୍ଲିଜ୍ ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି କହିଦବ ଆସ ଗନ୍ଧିଆ ଏ ବେଳରେ କିଏ ଆସିଲା ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଆଜି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ଆରେ ଇଏ କୁଆଡେ ଗଲେ ଇଏ ତମେ କଣ ନୁଚ ତମେ କଣ ନୁଚ ଯାଇକି ଏ ମୋ ଲୁଗା କାଟି ମୋ ପଛପଟେ କଣ ନୁଚ ତମେ ଯାଇ ତାଜା ବନୁଛି ଦେଖିବି କଣ ଦେଖିବି ତମେ ଧନ ଶୁନା କବାଟଟା କାହିଁ ଖୋଲା ଅଛି କବାଟ ହଁ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଦବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କବାଟଟା ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି ତମ ଦେହ ହାତ କାହିଁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଛି ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଅଡ଼ୁଆ ତୋଡ଼ା ହେଇଛି ଅଧିକ ବେକାରିଆ ଲୋକଟା ଦେଖୁଛ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଏତେ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି ପୁଣି ଏଣିକି ଏତେ ଗରମ ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଝାଳରେ ଗାଧିବି ନା କ'ଣ କରିବି ଯେ ବେଶୀ କଥା କହୁଛ ହେଇଟେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ତ ଅଫିସରେ ଏସିରେ ବସୁଛ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଗରମରେ ଚଢ଼ୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ଚାଲୁଛି ଶୁଣନା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ଏସିଟା ଆଣିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ହଁ ମୋର ଦରମା କେତେ କହିଲ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବି ଦରମା ଆସୁ ଆସୁ ତମେ ଏମିତି ଅନେଇ ବଇଥିବ ପକେଟରୁ 6,000 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ନେଇଛି ଆଉ ବଳିଲା 4 2 ଯାଉଛି ମେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାକି 2,000 ଚଲା ବୁଲା ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏପଟ ସେପଟ ଯାଉଛି କୋଉଠୁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏସି ଆଣିବି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି ହେଲା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାକି ସବୁ ଉପରବାଲା ହାତରେ ପ୍ରେମ କଲେ ଏସି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ କ'ଣ ଦେଉଥିବ କାହିଁ ଗନ୍ଧିଆ ତ ମୋତେ କିଛି କହିନଥିଲା ହଁ ହଉ ଏସିଟା ଦେଇଦେବା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏସି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଧନ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ତ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲ ଏମିତି ହଠାତ୍ କାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଛି ଏ ନା ମୋର କାହିଁ ଅସୁବିଧା ହବ ଯେ ସେ କଥା କ'ଣ ଅଫିସ 3 ଦିନ ଟିକେ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗଡ଼ାପଡ଼ା ହେଇକି ଆସି ମୋର ବି ତମ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବା ଧାନ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଦେଖିଲ ମୋ ହାତ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ନରମର ପୁରା ଟାଣ ହେଇଗଲାଣି ପଚାରୁନ କ'ଣ ହେଇଛି ତେବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାଇକି ପଚାର କ'ଣ ପାଇଁ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଚି ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଲୁଗା ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା କାଚିବା କ'ଣ କମ୍ କଷ୍ଟ ଆଉ କାଚି ମୋ ହାତ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ନରମରୁ ଟାଣ ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ କି ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆଣିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣା କ'ଣ କହିଲି ସେଇ 10 ଏଇ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବଢ଼ିଯିବନି ସେଇ 10ରୁ 6 ତମେ ନେଲ 2 ଗଲା ମୋର ମେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାକି 2 ଚଳା ପଚଳ ବଟ ବଟା ବଟି ଏମିତି ଗଲା ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି তুমি କାନ୍ଦୁଛ ନା তুমি ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଉପରବାଲା ହାତରେ ଏସି ଦେବି ପୁଣି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଦେବି ସେଟା ଗନ୍ଧିଆ ମୋତେ ଡାକିକି ଫସେଇ ଦେଲା ଆଉ ହଉ ଦେଖିବା ଦେବା ଆଉ ଏବେ ତ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଯା ସିଆଡ଼େ ଏସି ନାହିଁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଧନ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି তুমি জমা রাগিবনি তো এতে বলে রাগিনি 15 মিনিট মনে হইলা জমা রাগিনি শুণ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏଇଠି ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତୁମେ ତ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ଟେ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଫ୍ରିଜ୍ ରଖି 4 ଦିନ ଖାଆନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛ 4 ଦିନ ଖାଇବ ଫ୍ରିଜ୍ଟେ ଆଣିବି ମୁଁ ଏখানে କ'ଣ କହିବି ବୁଝିଗଲି ତମେ କହୁଥିଲ ତମର ଦରମା ହେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା ହଁ 6,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଦେଉଛ 2,000 ଟଙ୍କା ତ ମେସ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛ 2,000 ଟଙ୍କା ବୁଲା ଚଲାରେ ପଳାଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ବାକି ସବୁ ସେ ଉପରବାଲା ହାତରେ ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ ଦେବି ସେ ତଳବାଲା କ'ଣ ସିଏ ଦେବ
ମୁଁ ଏସି ଦେବି ଫ୍ରିଜ୍ ଦେବି ପୁଣି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଦେବି ମୁଁ ଏତେ ଦେଇପାରିବିନି ସେ ତଳବାଲା କୋଉଟା ସେ ତଳବାଲା ଦେବ ସେଇ ବୋଧେ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲା ମୁଁ ତ ନୂଆ ହେଇଥିଲି ଇଏ କି ଇଏ କି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଝାଳ ନାଳ ଚୁଟି ସେପଟ ସେପଟ କବାଟ ଖୋଲା ଉପରୁ ଡେଉଁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଇଏ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ବୁଲା ବୁଲା ବାବୁଲା ବାର ବୁଲା କୁଆଡ଼େ ଖସି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବୁ ଖସିକିରି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବୁ ଏଇଠି ଧନ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଅଚଞ୍ଛା କି ଶାନ୍ତିରେ ଭାଇ ଖସି ପଳେଇବୁ ଆଡ଼କୁ 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 ମୋ ମାଇପ ସାଙ୍ଗରେ ନାଟ କରି ଆମର ଫୁଟେଇ ଦେବ ମାରିଛନ୍ତି ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏଠି ରସଗୋଲା ମତା ହଉଛି ନୁହଁ କ'ଣ କହିବ ମୋ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଆଇଛି ଆଉ ଜଣେ କହିବ କ'ଣ ନା ଆଜି ତୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁ ଆସିବା ତ ଦୂର କଥା ହଁ କ୍ଷୀର ଆସୁଛି ଆଉ